जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे 99 बजार चलतु देखा कौन कौन सब अच्छी मात्र ये 99 टंकार सब प्राय जिनस पाइबे घर करना जिनस फूलदानी हो साबुन हो आमर जोता स्कूल बैग आउ प्रेशर पंप आचार ड्रेस इत्यादि बहुत प्रकार जिनस ये अच्छी आपण मैंने थोड़ा आसतु 99 बजार को देखिए बहुत सारा जिनस अच्छी बजार रे कि जिनस अच्छी चलते मुझे सब आज बुलिकी देखेबी। बर्तमान आम तो ये गोटे जूता देखुचु जूता तो बहुत भल लगुच 99 टंकार जूता केमती जानीपे मस्त आप भावुए जूता 99 टंकार कि जूता देखो तो जूता भी मस्त आम ये बर्तमान गोटे जूता किणिलु आदि देखी पारे 5टा लाखे अच्छी साबुन सॉरी 10टा लाखे अच्छी साबुन गोटे गोटे पैकेट 10टा लाखा साबुन अच्छी मात्र 99 टंकार। आउ ये देखिए सर्फ अच्छी एपटे छोट पिलांकर खेलना जिनस आउ बहुत सारा प्लेट सब अच्छी लुहा लकड़ी जिनस भी अच्छी ये ठाकुरंकर बहुत अच्छी देखिए जो दीप लगा धूप लगा माने ठाकुरंकर थाली बहुत प्रकार जिनस ये सब अच्छी आउ सेपटे भी अच्छी छोट पिलांकर ड्रेस पत्र सब अच्छी चलते देखा आग को आहरी कौन कौन सब अच्छी मुझे देखुची। सांग मैंने ये देखिपे फूलदानी ये सब अच्छी आपण मैंने फूलदानी रखिपारे ये सब प्लेट अच्छी बहुत सारा नुआ नुआ डिजाइन रो प्लेट सब ये देखिपारे ऊपर थुआई तले भी अच्छी ऊपर साइड रे भी अच्छी सब बहुत सारा टाइप प्लेट सब अच्छी आउ ये अच्छी फूल आमर जो प्लास्टिक फूल आसे फूल रे भी ये सजाई अच्छी सब चाहिए ये गोटे गोटे बाल्टी फूल मात्र 99 टंकार मिल जाए। ये देखिए स्कूल छुआंकर छोट छुआंकर स्कूल बैग सब अच्छी मात्र 99 टंकार। मोर माँ झील देखुं जो ये गोटे आमर जो अदा कुटिया अदा रसुण कुटाकुटी करने गोटे प्लास्टिक रे ये गोटे छेचा अच्छी छेचाटा बहुत हल्का किंतु मजबूत भी अच्छी कुटले किसी असुविधा ना मात्र 99 टंकार पाई आप ये आमर पेनसिल कलर सब जिनस अच्छे जगार मो झील ठिया देखुची कहले यहाँ मुझे जी बोलो चल आगू चल पर आस नवा चलते देखिए ऊपर सब कौन अच्छे ये सब अच्छी फिनाइल बोतल सब हो घर सफासफी करने लैट्रिन सफा करने बहुत सारा देखुवे मात्र केवल 99 टंकार ये पाइबे देखिपे। चलते ऊपर कौन सब अच्छे डोर स्क्रीन कतर आरंभ कर बहुत सारा जिनस अच्छे एपटे अच्छी आमर पाव पोच अच्छी देखिपे बहुत सारा पाव पोच अच्छे दुनिया टाइप रे दुनिया भेराइट प्रकार पाव पोच सब अच्छी लाइन एपटे फोटो भी अच्छी आउ ये छोट छोट ड्रेस भी अच्छी सब 5 वर्ष छुआंकर सब ड्रेस पत्र अच्छी ये बैग अच्छी ये लेडीज मानकर बैग सब अच्छी भेराइट प्रकार बैग आउटे सब अच्छी खेलना जिनस काच ग्लास आउट बड़ बड़ बैग सब अच्छी
ଆମର ଭେନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଭେନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ବି ଅଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜି, ମାନେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଅଛି, ଏ ଗଞ୍ଜି ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଗଞ୍ଜି ଅଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଗଞ୍ଜି। ଗଞ୍ଜି ବି ଭଲ ଅଛି, ମୋଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ସବୁ ଗଞ୍ଜି ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଏଠି ବି ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଉପରେ ବି ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବି ଗଞ୍ଜି ଅଛି। 8-10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗଞ୍ଜିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ପିନ୍ଧିପାରିବ ବି। ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ, ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନର ସବୁ ଅଛି ଗଞ୍ଜି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ। ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଣି ଡ୍ରେସ୍ ମାପଟି ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶାରୀ ବି ଅଛି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ। ମଶାରୀ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ମଶାରୀ ବି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଏପଟ ଅଛି ଆମର ଟାଉଲ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଏଠି। ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ଅଛି, ଏପଟ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି।